जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपर। आज प्रथम खबर 8 वर्ष पूर्व बंगोपसागर में निखोज हो जाता भारतीय वायुसेना विमान AN-32 पता मिली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक माने बहु परिश्रम एवं कौशल व्यवहार करी विमान ध्वंसावशेष चिन्हट कर। विमान ध्वंसावशेष समुद्र प्राय 3400 मीटर गभीर में पड़ रही। जुलाई 22 तारीख 2016 में भारतीय वायुसेनार यह विमान एक ऑपरेशन मिशन समय निखोज हो जाता। विमान रे समुदाय 29 जन लोक थिले। परवर्ती खबर देशर नियंट पड़ो औषध मेडिसिन घर अभाव देखादेव। रोगी पाई बाजार रे औषध किणवा मुस्किल हेबो। स्वास्थ्य मंत्रालय नुआ नियम पाई एभली समस्या देखादेव बोली विशेष मत प्रकाश करिसेंती। औषध उत्पादन नियम कड़ाकड़ी होईची। क्षुद्र और मध्यम धरणर कंपानी यही नियम कठोर फल अधिकांश कंपानी कारबार बंद करने को बाध्य हे। फल देश में औषध अभाव देखादेव एवं दर मध्य आकाश छुईब। परवर्ती खबर राज्य में पुणी फेरी शीत। विभिन्न स्थान में पारद खसवा सह अधिक शीत अनुभूत होउची। सकाळु सकाळु प्रबल शीत सह घन कुहुड़ी जोगु जीवन यात्रा प्रभावित होउची। राज्य में 12 रु अधिक स्थान में पारद 10 डिग्री तले रहिबारे बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि आभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशा रे विभिन्न जिला को घन कुहुड़ी नहीं अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर आश्चर्य माँ हेले नवम श्रेणी छात्री। स्कूल में पढ़ुवा जड़े छात्री एक शिशुपुत्र जन्म देछि। यही घटना एवं पूरा अंचल में चांचल्य सृष्टि करिछि। छात्री जनक जो हॉस्टेल रोते सेठारे वार्डन को सस्पेंड करा जायछि। तेबे यही घटना आपण को जी चकित करुच्ची आमे भी सेतिकी आश्चर्य। तांकर जड़े 10म श्रेणी पुओ सह संपर्क थिला नहीं सांगसाथी ठारू जना पड़ी। उभय समान स्कूल में पाठ पढ़ुते किंतु एबे छात्र जनक ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं बांगालोर को पलि जाइछन्ति। परवर्ती खबर अयोध्या रे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा जोग देवा पूर्व देशवासी को वार्ता देइछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आउ मात्र 11 दिन थिबा बेले कार्यक्रम रे जोग दे यही पूर्ण अवसर में साक्षी हेबार सौभाग्य लाभ करिबि बोली मोदी कहिछन्ति। से आहरी मध्य कहिछन्ति जे प्रभु श्रीराम एही अवसर में देशवासी प्रतिनिधित्व करने को मते सृष्टि करछन्ति। एभली मुहूर्त रे निज भावना को शब्द रे प्रकाश करने कष्टसाध्य बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर 2024 रे भारतीय सेना रे बड़ परिवर्तन होई पारे। स्थल सेना रे अत्याधुनिक ज्ञानकौशल उपकरण सामिल हेबो। वैषयिक ज्ञानकौशल को प्राधान्य दियाजिबो। चीन और पाकिस्तान सह भारतर सीमा विवाद जारी भितरे स्थल सेना मुख्यों बड़ बयान सामना को आछि। जनरल मनोज पांडे कहिछन्ति उत्तर सीमार स्थिति रही तथापि किछि स्थान संवेदनशील रही। स्थिति को दृष्टि रखी सुरक्षा बढ़ा जाइछि। सीमार उत्तेजना ह्रास और स्थिरता बजाय रखिबापई भारत उभय सामरिक और कूटनीति स्तर में प्रयास करुछि। परवर्ती खबर आठगढ़ गुरुझाटिया पंचायत डबागाड़िया गाँव में चढ़ाऊ। आठगढ़ कटक अबकारी विभाग 3टी स्वतंत्र टीम एवं गुरुझाटिया पुलिस पक्षर मिलित चढ़ाऊ करा जायछि। 2000 लिटर चरा देशी मद रंधा जबत होईछि। एक 4 चकिया जान और 2टी बाइक जबत करछि आठगढ़ अबकारी विभाग। अबकारी विभाग पक्षर विभिन्न स्थान में तदंत करा जायछि। जबत देशी मदर अनुमानिक मूल्य 3 लाख रु अधिक टंका हेबो बोली कहिछन्ति आठगढ़ अबकारी उप अधीक्षक प्रमोद कुमार पंडा। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक स्थानीय जनता मैदान में कृषि ओडिशा 2024 कार्यक्रम उद्घाटन करछन्ति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कृषि उद्योग क्षेत्र में महिला अधिक भागीदारी पाई आह्वान देछन्ति। एही कार्यक्रम 3 दिन धरी चलिबो। एही अवसर में सारा राज्य में चाषी माननकु शुभेच्छा जणाई मुख्यमंत्री कहिले जे बहुत खुशीर कथा जे ए वर्ष कृषि ओडिशा कार्यक्रम राज्यर महिला चाषी समर्पित। यह कृषि क्षेत्र में माँ मानकर अवदान को सम्मान जणाइबा
ସହ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଆକାଶ ଏନ୍ଜି ଅତି ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତାର ଉଡ଼ୁଥିବା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକତା ସହ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି DRDO ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 3087 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆଖି ପଲକରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି DRDO କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କାଜୁ ବାଗାନ, ଖଣ୍ଡେ ବି କାଜୁ ଗଛର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ବାଗାନ। ଫଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଇ ଖଣ୍ଡ ଇଟାରେ ତିଆରି, ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ନା ରଙ୍ଗ, କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଫଳକ କହୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର କାହାଣୀ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ତେଣ୍ଟପୋଷି ଗାଁର ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 10 ହେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ 16,824 ଟଙ୍କାରେ କାଜୁ ବାଗାନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଉପରେ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗଛ ଲଗାଯାଇ, ବାଡ଼ ଘେରା ନ ଯାଇ, ଫଳକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରା ନ ଯାଇ କିପରି 4,50,774 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ପୋଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା। ଏହି ଅଟଳ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 18,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ସେତୁ। ଏହି ସେତୁରେ ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଅଟୋ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ସହ ଖୁସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DAରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କର୍ମଚାରୀ DA 4% ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୋଟ DA 50% ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଭେଟିବା ଘଟଣାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ସୀମା ଭିତରେ ନ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 1528ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 496 ବର୍ଷ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 9, 2019ରେ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଲାଗି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ କରିବେ। ଗୁଆଟେକା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅଙ୍କୁରୋପଣ ହେବ। ଦିନ 11ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କୁରର ପୂଜନ ହେବ। 14 ତାରିଖ ଯଜ୍ଞ, ଅଧିବାସ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ, ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ ଓ ତୋରଣ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।